Eh, tok 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 ulit, tok tok. Ulit, ulit. Okay. Uli na ta, okay mo dagat balik ng taon alas 2. Shout out sa tanan-tanan. Mga gwapo, gwapo kita po, gwapo sa to. Hey guys, nani mi ulit kapon mi alas 8 na. Happy na goodbye class. Happy na goodbye class. Ano na? Ay, napaday ka diha. Ako na pun mo. Goodbye class na hapit, guys. Okay, sayo kayo ni po kaon. Dugay kayo mo kaon. Oh, very good kini, very good. Okay, so dili. Pagdali day. Oh, mamay, late na po mi mamay oh. Late lang mi pabintian ni, pa tatrabuhan eh. Ila okay ra basta maka-school. Basta maka-school lang, di lang ka ma-absent. Oh. Layo mo pud pagpasod po ning imong room oy gikan sagit. Gikan sagit antud sa room. Oh, layo ito, kita ninyo no. Oh. Eh, tok 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 tok, tok tok. Ulit. Okay. Uli na ta, okay mo dagat balik ng taon alas 2. Shout out sa tanan-tanan. Mga gwapo, gwapo kita po, gwapo sa to.